Sekita ko bahan sermon pekan kebaktin penata layanan wari petelukan upe ras kita cakap karena mari dagi ras kita toto kita. Bujur Tuhan, berendu waktu kesempatan man kami, layasi ukur kami, berekendo gegeh simbaru, maka ngasup kami pe ngertikan katandu si jadi bahan ibas pekan penata layanan wari petelu kenenda. Ibenaken kami sermonenda ibas gelar Tuhan. Amin. Si jadi info kasio ibas pekan penata layanan wari petelu keneda Jeremia 33 ayat 6a nina. Tapi aku sinambari taras rakyat dengan kuberikan mulihiman bana kejuahan. Si jadi bahan ogenta ibasada Tesalonika bindu 2 ayat pitu 10:2 yogekan man banta krina. Eme karena dahin Paulus i Tesalonika amin na pelit hak kami mindo kai pe ibas kamnari kitekan kami Rasul Kristus. Tapi asum kami i tengah-tengah nu melias kami manbandu bagi sekalak nande nangdangi anakna. Arkiteken kelengna ate kami nangdangi kam meriah ukur kami merekenca manbandu labo berita simriah sirehna ibas ibata nari saja. Tapi geluh kami pe kelengkal ate kami kam. Oh senina tentu ingat dudenga kelatihan kami Ardahin kami suari ras berengi gelaola kami jadi tanggung ngendu kidekah kami meritakan berita si meriah sirena ibas di batanari man bandu. Kami mesaksi kami bagi di bata. Lagu langkah kami man bandu kam sitek man Yesus Kristus mehulinga bujur dengan la salah. Ya tendu kai si bahan kami man bandu sekalak bali ras perbahanan sekalak bapa nangdangi anak-anakna. Yajuk kami kam dengan ipe tetap kami ukurndu bagi pe ipindo kami gelah kam geluh rikutkan singena ate di bata. Emu di bata sindilo kam gelah ikut ngenanami kemalemenate ibas kini rajana ras kemuliana. Edam si jadi ogenta ras si jadi bahan renungenta si jadi bahan khotbah ibas Yesaya 50 ayat 6-10:2 yogekan man banta. Ema karena judul perikop puasa si tuhu-tuhu. Eda ke puasa si ngena ateku osari rante pengikat jana agui baban kinilah bujuren jana bebaskanlah kalaksi ideh kendu. Raskanlah pangandu ras kalaksi kelihen jana berelah kalak musil silali rumahna kesilang ibas rumahdu berela uisman kalak silalit uisna cana ola itu lakdu kade-kadendu si mindo penampat. Adi bagai perbahanan du sinal salme lias ateku i babondu bali ras matawarir pagi-pagi
janah luka lukanu lampas malam. Aku tetap rembak raskam lako klinikam, janah sinalsal kemuliaanku tetap ngarakam. Adi ertotokam kudengkehken pertotondu, janah adi erlebuh kam minter ku alui. Olanai i dedehendu kalak, olanai kam megombang, janah olanai belas kendu kata silatuhu karena kalak, adi ibre kendu nakan man kalak si kelihen, janah isampatindu kalak silit ibas kesusahan, adi bage kegelapan silit sekelewat du salih jadi terang seriras cigerwari. Aku tetap negu kam dengan mesuri kam alu si mehuli, kubahan kam tetap megegeras mejuah-juah, kam desken peken sila kurang lau, desken sumbul lau sila pernah kerah. Kai sinai enggo runtuh, ipajeken bangsa duka mulihi, ibabo palasi nuria, terberita mekam pagi bagi si empekena mulihi benteng-benteng dengan ngumban rumah si enggo runtuh. Edame karena bahan korenungan ta si jadi tema ibas pekan kebaktin penatalayanan wari peteluken neme tetap megegeh ras berjuah-juah. Ijanda pelit iban kami piga-piga catatan si jadi bimbingan ka ipake kami kapenda masker ngingetkan perlu dengar kita tetap mengikuti prokes protokol kesehatan. Ulah melantar pesan nah. Ibas temanta berngi wari petelu kenenda ema tetap megegeh ras mejuah-juah. Enda pe jadi harapan ta ras komitmen bagi pe keadaan si jadi sura-sura manusia ibas dalani kegeluhan i dunia enda. Amin pe ibas situasi silit perbeben tah problem bagi pe bas keadaan doni tah lingkungan tah si ngoceda tetap lit jadi harapan ta maka megegeh ras mejuah-juah. Saja uga maka banci kita tetap megegeh ras mejuah-juah. Kai ngenda arus sibahan gelah banci tetap megegeh ras mejuah-juah. Sebab adi si perdiateken situasi sinanami kita gundari enda cukup bueng banci siban alasan erbahanca ras ngatakenca kita kote lemah, kita tempat-tempat wajar mengeluh ras menderita. Misalnya situasi pandemi COVID-10 siwah lengah banci kita bebas bergerak, bue pembatasan terganggu bue hal ibas kegeluhan ta. Tapi sebagai kalak sitek entah kalak Kristen labo terjeng situasi si sangat si hadapi saja si jadi indikator kegeluhan. Tapi perlu si pedomani kata di bata ibas kita ngalakan ras ndalani situasi sila bagi ukur tape. Sebab kata di batae jadi ulu gegeh ras erbahanca kita banci tetap erpengarapan ras ngenanami malemate. Jadi arah bahan taenda isakan kami piga-piga catatan guna jadi perhatiin ta ibas invokasio Jeremia 33 ayat 6 Ijenda Jeremia nehken berita ibas Tuhan nari guna peteguhi padan Tuhan eme
pemulihan kalak Juda. Amin pe situasi situhuna paksa sie negeri nggo runtuh bangsa nggo mirap marpar. Padan karena pengarapan simbelin ibas masa depan kota Jerusalem ibangun mulihi bagi keadaan secara lebih. Jeremia 33 ayat 1-6 berita nubuat si menghibur harapan si pepalem pusuh guna kelegan kalak si terbuang gelah ula gedap ibas keputus asaan. Amin pe keadaan cukup parah banci sinen ibas Yesaya sadayat 5 tapi tek ras jera maka Tuhan ngasup ras ngit nambari ras mereken kejuah-juahan. Artinya dibata ngasup pelimbarui ras memulihkan. Ibas ogenta sada Tesalonika 2 ayat 7-10-2 Ijenda Paulus mengingatkan perpulungan Tesalonika karena cara ras perbahanena i perpulungan Tesalonika. Isingatkan ije melias kami bagi sekalak nande. Kelengkel ate kami kam. Erdahin suari berni gelaula jadi tanggungan ibas meritakan berita si meriah. Lagu langkah si mehuli bagi perbahanan bapa man anak-anakna. Ras tetap ukur ngeluh rikutkan singena ate dibata. Disingatkan Paulus endak rina berkaitan ras pendilo dibata. Kita kubas kerajana sidem anugerah kemuliaan ras dem kebahagiaan tah kemalaman ate. Aluenda guna nambahi ketenangan gagah perpulungan arnalem ras arpengendes man Tuhan. Seterusnya Paulus ngingetkan tugas simbelin. Emang geluh sueras perhatian dibata. Ibas pengakun, ibas pengarapan si patut sebagai kalak singgo dat pendilo. Sebab pendilo sadahak si istimewa. Dibata nggo ngelayakkan kita kalak si labo layak guna ikut beritakan berita si mehuli ngelai alu motivasi si benar labo narame pujin ras keuntungan diri tapi jadi pasu-pasu mandoni naras isina. Aluenda Paulus mencidahkan sada teladan sikap si arus lid ibas perberita si meriah ras kala Kristen emang teguh ibas arkini tekan tekun ni tengah-tengah kini seran ras tetap nalankan perhatian Tuhan. Sini nibas bahan khotbah tapeh Yesaya 50 ayat 6-10-2 jenda Yesaya nurikan surah Tuhan si arusna ilakokan bangsana ibas praktek keagamaan khususnya karena puasa. Idalankan sueras perhatian dibata. Puasa berarti jera. Nadingkan kegeluhan si male ku kegeluhan si baru. Bela si lemah mereman si lumben mere baju man kalak sila erbaju rasidebanna. Jadi puasa mempelimbarui kegeluhan lanai ngelakukan kesalahan si enggona bagi ayat 6
Bagepe mereka sumbangsi kuna nelamatkan ibas ayat pitu. Seterusnya Yesaya nehken perulihan si ijanjikan man kalak si jera. Emu ayat 8 ku 10 sada nina lia sate Tuhan luka-luka ipepalem ras ikelini. Pertoton idengkehken Tuhan, kegelapan salih jadi terang. Tuhan si negu-negu, erbahanca tetap megegeh ras mejuah-juah. Artinya dibata erbahan pemulihan keadaan. Yesaya ingatkan maka praktek keagamaan sada hal puasa labo soal ngikuti aturan agama tapi nalankan hakikat agama entah puasa ibas praktek kegeluhan bagi si isura surakan dibata. Tangkas senda isingatkan ayat 6, ayat 7, ayat 10, ayat 10 telu maka nalankan puasa ula pura-pura, ula munafik. Sebab berdampak ngolangi pasu dibata ras jabapen pertoton. Saya alu persingat tegas ngatakan maka beribadah, beragama, berpuasa, sikap ngelai alu kekelengan ras adil ibas kegeluhan. Arah bahan tandai lit piga-piga catatan kami si banci si perdiatekan ibas aplikasina perbahanan Tuhan tangkas mencidahkan kepedulian. Laboi pediatna bangsa na ibas keputusasan kini seran ibas kecedan. Isruna utusanna Jeremia nurikan padan pengarapan maka Tuhan enggit ras ngasup mereka kejuah-juahan. Paulus pencidahkan perbahanan pelayananna guna pegegehi perpulungan geluh bagi sura dibata singgondilo ku kerajaan ras kemulianna. Yesaya isuruh Tuhan nurikan ugas seharusnya sikap beribadah tak berpuasa labo sekedar matuhi aturan agama tapi harusnya nyata teridah ibas kegeluhan ngelai alu kekelengan ras adil. Bagepe catatan si peduakan maka perbahanan suruhan Tuhan dalankan tugas ras peranna sebagai tanda kepatuhan naman Tuhan idahi kenal si isuru Tuhan endape sebagai teladan man bantang Kala tetap git ras ngaturkan waktu gunanehkan surah Tuhan berita karena perhatian Tuhan cidahkan kini jeran kelabanci kita tetap megegeh ras mejuah-juah ibas dalani kegeluhan. Sepeterlukan perbahanan perpulungan kala Kristen. Megi dalankan kata Tuhan keberagamannya labu sekedar rutinitas kebiasaan tapi ihayati ras teridah buahna ibas nampati kelengi gelah alu bage banci pe kita krina ibas situasi genduari radu-radu megegeh ras mejuah si banci seken kami Tuhan masuk kita kerinana. Mari sidungi bahkan taras kita retoto bujur Tuhan sampati kami ajari kami gelah tetap yang kai kami katandu idalankan kami maka kami pe megegeh ras mejuah-juah amin pe situasi
lengabo bagi si yarapkan, tapi kami tetap la putus asa, tetap berpengharapan. Maka Tuhan ngasup mereka kejua-juahan mankalak si patuh ras ngikutkan kamu. Bas Yesus kami ertoto. Amin.